hyfryd o tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r Oedfa Fyreuol. Hyfryd i weld chi. O'n i'n o'n i'n meddwl y gweitha peth cyntaf bore yma, meddwl bydde neb yn gallu cyrraedd oherwydd y streics ar y tiwb ac yn y blaen. But it's obvious that the buses and everything else have arrived, and it's lovely to see you all. Members, visitors and friends, hyfryd i weld chi. A gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli gyda ni. Ac fe unwn ni i ganu yr emyn cyntaf, ni'n mynd i weid yr emyn ola, ni ddim wedi cyrraedd yma eto, yr emyn cyntaf, 94, 94, am y llaw agored raslon, molwn heddiw ddiw yn ef, morddi derfyn yw yr hoddion a gyfrenir ganddo ef, ffyddlon yw y cariad dwyfol, uwch trienni euog y fyd, gyda llaw agored dadol, fyth yn llawn, roi o hyd. Dwi'n hoff iawn o'r ddelwedd yna, fyth yn llawn i fod yn roi o hyd. Hyfryd ynddo fe. 94. Dwi'n troi at lyfr diarchebion ar gyfer ein darlleniad ni bore yma yn yr Hen Testament. I turn to the book of Proverbs in the Old Testament for our reading this morning, a book which is full of good advice
Lovely verses from Proverbs. And if you're following in the English Bibles, in your pews, I'm on page 663, the 27th chapter of the book of Proverbs, 663. Ac os ych chi am dilyn yn y Gymraeg, dwi ar dudalen 600 yn y Gymraeg. A seithfed, bennod ar 20, o lyfr y Diarhebion. Paid ag ymffrostio ynglyn ag yfori, oherwydd ni wyddost beth a ddigwydd mewn diwrnod. Gad i ddieithrin dy ganmol ac nid dy enau dy hun. Un sy'n estron ac nid dy wefusau dy hun. A mae pwysau mewn carreg a thywod yn drwm, ond y mae cysineb y ffŵl yn drymach na'r ddau. A mae dicter yn greulon a digofaint fel llyfeiriant, ond pwy all sefyll o flaen cenfigen? A mae cerydd agored yn well na chariad a guddir, a mae dyrnodiau cyfaill yn ddidwyll, ond cusanau gelyn yn dwyllodrus. A mae un wedi ei ddigoni yn gwrthod mel, ond i'r newynog melys yw popeth chwerw. Fel y deryn yn crwydro o'i nith, felly y mae rhywun sy'n crwydro o'i gynefin. A mae olew a phersawr yn llawenhau'r galon, a mwynder cyfaill yn cyfarwyddo'r enaid. Paid â chefnu ar dy gyfaill a chyfaill dy rieni. A phaid â mynd i dŷ dy frawd y nydd dadfyd, a mae cyfaill agos yn well na brawd ymhell. Fy mab, bydd ddoeth a llawenhaf yng nghalon, yna gallaf roi ateb i'r rhai sy'n fy'n amharchu. A mae'r craff yn gweld perygl ac yn ei osgoi, ond y mae'r gwirion yn mynd rhagddo ac yn talu am hynny. And then two verses rather, from Matthew's Matthew's Gospel, chapter 6. I'll read them in English for you all to understand. Chapter 6, verses 33, 34. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day its own trouble. Ac oedd yna gyfeiriad at y fori yn y darlleniad o ddiarhebion hefyd yn oedd. Nac ymffrostia ynglyn ag y fori, ac fe edrychwn ni ar y geiriau yna nes ymlaen yn yr oedfa. Felly fe enw ni gan i'r emyn nesaf, sef 222, 222. Geiriau hyfryd a chyfarwydd W. Rhys Nicholas. O tyrd atom ni, o grewr pob goleuni, tro di ai nos yn ddydd, pari ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. 222.
chyfle i ni nawr yn ôl ein harfer I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Ac fel mae geiriau yr emyn hyfryd na wedi ein harwain ni, tyrd atom ni, o dad ein harglwydd Iesu, un harwain ato ef, a dyna yw ein deusyfiad ni nawr fel ymhob oedfa. Yw ar ei ti, wrth I ni nesau at y ti, yw ar ei ti I ddod yn nes atom ni. Ac ar ddechrau tymor newydd fel petai, ar ddechrau mis Medi fel hyn, ac I ni'n ymgynnull o gwmpas y ford gysygredig unwaith eto. Gan gofio am aberth a chariad Iesu trosom ar groes Galfaria. Ac wrth I ni baratoi ein hunain fel petai o'r newydd I gyfranogi o swper yr arglwydd. I ni'n gofyn ar ei ti ein paratoi ni I dderbyn o'r bara ar gwyn unwaith eto o bore yma. Lord, we come before you once more in prayer, as ever, very, very aware and confessing our failings and shortcomings. The sins of pride, I often say we're very proud people at times, of selfishness, of neglecting your will and turning from your will. We acknowledge that we've often sought our own comfort rather than your kingdom, as we read in that section of Scripture in Matthew. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And we pray for you to cleanse us anew this morning. Cleanse us anew with the blood of Christ as we'll be remembering in the communion service. And prepare us with clean hands and pure minds to worship you anew. Ac fel I ni wedi gwneud yn gyson yn ddiweddar I ni'n cofio ac yn gweddio dros y rai hynny sydd yn byw mewn gwledydd ac ardaloedd lle mae ryfel a thrais yn amlwg. Ac ofyn nhw'n ar ei ti weithio nawr yng nghalonau arweinyddion y byd, prif weinidogion ac arlywyddion y gwledydd yma. Fel y byddant yn ceisio doethineb yn lle ryfel a thrais, ac yn lle cyfiawnder, yn lle mynnu I pŵer a'i nerth nhw I hunain. And we lift up the victims of recent natural disasters. We think of the earthquake in Afghanistan and those suffering now today as we meet together. We've heard of recent wild fires and flash flooding. We pray for all those affected by these things in the world today, and also pray for those who dedicate themselves to alleviate a little of the suffering of those around. Those individuals, agencies and organizations that provide help and support in such times of need. I ni'n cofio am yr unig yn ein misg ni hefyd fel aelodau yn yr eglwys hon, a'n cydnabod ni yn y byd. Y llesg, y cleifion, byddwn yn cofio am ambell un o gwmpas y ford ynys ymlaen. Yr rhai sy'n galaru bore yma, falle ar ôl anwyliad. Bydded i'r oedfa gymyn hon I fod yn ein hatgoffa ni gyd o ein bod yn un corff yn Iesu, wedi ein galw I gynnal beichiau ein gilydd fel y byddwn yn adrodd yn nghyfamod yr eglwys, ac I fyw yr efengil mewn gair ac mewn gweithred. And Lord God, as we look ahead now in hope, proclaiming the mystery of faith, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. May this communion service not only remind us of what he has done for us, but also renew our hope and faith as we journey onward now in life with him as our guide and as our comfort. Cadw ni'n ffyddlon felly yn y gwaith. Clyma ni'n un yn dy gariad pyr dy hun,
A bydde di'n bywydau ni gyd i fod yn dystiolaeth fyw a chlir o'r hyn yr ydym wedi derbyn o ddlaw ym mherson Iesu. Ac yn ei enw glân a sanctaidd ef y gyfynwn y cyfan oll. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau, i gyfeillion ac i ymwelwyr ein hoedfa gymyn, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. Mae rhai o'n ni newydd ddychwelyd o'n gwyliau, ac eraill mae bore yma yn y ddinas ar y gwyliau. Ni'n falch iawn i weld chi gyd. A very warm welcome to members, friends and visitors to our communion service, including those who are joining us on the web, and we're very pleased to have your company. Diolchwn i'n gweinidog am ei arweiniad ac i Will am ei gyfeiliant wrth yr organ bore yma. Bydd oedfa hwyrol am 6 a chylch trafod beibledd am hanner awr 4. The 6 o'clock evening service will be followed by a gathering of the Chapel Curry Club, who will dine at Go Poles of Soho, 12 Bateman Street. Bore dydd Sul nesaf bydd y gweinidog hefyd wrth y lliw yn oedfa yn y bore a'r hwyr. So that's our minister will be in the pulpit next Sunday for the morning and evening services. Cofiwch am yr oedfa anffurfiol canol wythnos a ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd. Remember the informal midweek services every Wednesday at midday. After the midday service on September the 17th at 1:05, the next Glyn Lang Memorial Organ Recital will take place with Jonathan Holmes, Director of Music at Ewell Parish Church, Surrey, performing. Mae gwahoddiad i chi ddod lawr yr neuadd am ddysgu o de a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do come downstairs for tea and an opportunity to socialise after the service. A fe gawn ni
hefyd gyfle i ddymuno penblwydd hapus iawn i Miriam Fach oedd yn flwydd oed dwe, neu ddoe. Ac yn awr fydda nhw ymgyrch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Diolch I Will hefyd. For those astute ones of you in the congregation, I mentioned in the reading, didn't I? Seek ye first the kingdom of God. And what did Will play then? Seek ye first ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein ddiw. Da iawn, mae un yn gryndo o leia wrth yr organ. Da iawn. Diolch yn fawr. Felly, fe unwn ni I ganu 368, 368. Un a gefai sy'n mi'n gyfaill, pwy fel e fe, hwn a gar yn fwy nag eraill, pwy fel e fe, cyfnewidiol ydyw dynion a siomedig yw cyfeillion, hwn a beri byth yn ffyddlon, pwy fel e fe, 368.
Paid ag ymffrostio ynglyn ag afori, oherwydd ni wyddost beth a ddigwydd mewn diwrnod. Dyna'r adnod o ddiarhebion. A wedyn ni o Mathew, peidiwch felly a phryderu, oherwydd bydd gan afori i bryder ei hun, digon i'r dwyrnod ei drafferth ei hun, neu ei ddrwg ei hun yn yr hen gyfeithiad. Therefore, do not boast about tomorrow. Those are the words in Proverbs. For you do not know what a day may bring. Therefore, do not be anxious about tomorrow. Slightly different in Matthew. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day its own trouble, or sufficient unto the day the evil thereof. Nawr, mae gair Duw yn bennaf am hwn i wedi sgrifennu i'n cyfarwyddo a'n tywys ni drwy'r byd hwn tuag at y byd y ddaw, ynddo fe, i fywyd tragwyddol ac at oleuni Duw yng Nghrist. But as well as teaching and informing us of the way to eternal life, the Word of God, as we have it in the Scriptures, also instructs us in our present state, doesn't it? In the here and now, as it were, and in our everyday life and living. And as I say often, I'm very fond of the book of Proverbs. It's full of good, solid advice, isn't it? And if we'd only follow some of these wise words found within the book of Proverbs, we wouldn't go far wrong in life, I'd say. Because as well as spiritual illumination, we also need some worldly wisdom at times, don't we? In the here and now, as I say, in this world. Ac ar ddechrau mis Medi fel hyn, dechrau tymor newydd fel petai. O'n i am gynnig rhywfaint o gyngor i ni gyd, rhywfaint o gyngor ynglyn â'n bywydau beunyddiol. Yn ogystal yn bywydau ysbrydol, fe dda fi at yr ysbrydol maes o law, ond ynglyn â'n bywydau bob dydd hefyd. Some good advice, hopefully, to us all at the beginning of a new term. We always feel as if it's a new start, new beginning at September, on this first Sunday of September. And my first point for you this morning is the possible abuse or misuse of tomorrow. That's mentioned in the text. A camddefnydd neu'r camdriniaeth bosib i ni gyd yn gallu wneud o afori. And to begin with, as I say, I'll take these words in a worldly context. We'll come on to the spiritual in a minute. Because whoever you are, whether you profess to be a Christian or not, this passage, I feel, has great depth of meaning and relevance for each and every one of us. Do not boast about tomorrow. I'd say that's good advice for a number of reasons. Pwy sy'n hoff o berson am frosgar gwedwch? Come on. Do you know, boasting never made anyone the greater, especially in the minds of others. Because let's be honest with each other, who likes a boastful person, especially when they're boasting about themselves? Yes, it is nice if we have children or grandchildren. You can boast in their great achievements. That's a nice kind of boasting, isn't it? That we'll allow that. But when you're boasting about yourselves, dear me, it doesn't improve the true state of your body or soul, does it? You may boast as much as you want about anything you own, but you can't make your wealth or your possessions any greater by boasting about them. Ac wrth feddwl am y dydd yfori, wrth gwrs, mae'n rhywbeth nad ydym ni wedi derbyn eto, ni ddim wedi profi fe. Beth yw'r hen ddywediad na ni ddaw fori byth? A mae'n eitha gwir yn dywe, ni ddaw fori byth. To boast about tomorrow would be very foolish because we haven't got it yet. And without being negative or morbid, we may never have it either, who knows? Now, that doesn't mean that we shouldn't prepare for tomorrow. That's a different thing. I'll come on to that in a minute. It doesn't mean that we shouldn't prepare for tomorrow.
ond peidiwch ag ymffrostio'n rhy gynnar, na'r beth. Na beth yw cyngor y geiriau yma. And again, staying with a worldly analogy for a moment, many people in life, they've been led into exceptional extravagances from hoping of a bright tomorrow. They've spent all what they've got today by the end of the week or the end of the month. And many people have been ruined in life by the idle dream of speculation, haven't they? As it's been described, about tomorrow and its promises. Ond dyna ddigon am nawr am bethau bydol, daearol. Beth am ystyriaethau ysbrydol? Moving on to things of a more spiritual nature. What do these words, do not boast about tomorrow, have to tell us? That's my second point for you this morning. Never boast about tomorrow in regard of your own salvation as well. Beth dwi'n meddwl wrth ddweud hynny, mae rhai yn meddwl I fod e'n rwyddach I edifarhau fori na beth yw e heddi. Do you remember in the book of Acts we read of the Roman governor Felix telling Paul, go away for now. He thought there'd be a more convenient time for him to talk about Jesus and to accept Jesus in his life. Let's take care that we don't boast of tomorrow thinking that it'll be easier to repent from any wrongdoing tomorrow rather than today. Which leads me on naturally that you shouldn't boast about tomorrow in the context of your intentions to do better. Do it today, not tomorrow. Wy'n siŵr ein bod ni gyd wedi gwneud addunedau ac addewidion I wneud yn well y fori. Ynddo fe? A wedi torri'r addewidion hynny. Addo wna fi ti fy niw. Chi'n cofio, mae yna emyn hyfryd gan Tudor Davies Aberystwyth yn Caneuon Ffydd. Ond mae'n cyfaddau yn y pennill ola gyda ni gyd, wy'n siŵr. Addo, ond ni allaf ddim, heb dy gymorth dwyfol I. I know I'll do better tomorrow. That's what a lot of us say. I say that often. I'm sure we've all said it. So it doesn't matter so much about what we do wrong today because I'll be better tomorrow. There are many things that are deceptive in life, but unfortunately, resolutions about doing better tomorrow are amongst the least well-kept resolutions of all, I'd say. Felly, gadewch I ni beidio am ffrostio a gwastraffu yr amser presennol yn becso am y fori. Gwneud e heddi, na'r peth. Do it today. Today is the day, not tomorrow. And thirdly, this morning, if all our tomorrows are not to be boasted about, are they all good for nothing? Certainly not. Certainly not. Thank God for that. Thank God for that. There are a great many things to do with our tomorrows. Perhaps you thought that the beginning of this sermon was quite depressing, but there's many a thing we can do with tomorrow. Do you know, as Christians, we can all say of our tomorrows, no, I don't boast about them, but I'm certainly not afraid of them. I'm not afraid of them. I'm not going to glory in my tomorrows, but I'm not trembling with fear about them either. Dyna obaith y Cristion, ond efe, wrth edrych ymlaen I yfori yn llawn ffydd a gobaith. Now, these words couldn't be carried out if it meant what some people think. That is, it doesn't mean that you should live carelessly and frivolously today and, as I say, spend all your money at the beginning of the week and month and have nothing left for the end. Byddai hynny'n ffylineb llwyr, foolishness. It does mean, however, that we shouldn't have any anxious, distressing thoughts about it, which is, as I often say in my sermons, it's easier said than done, I know, when life throws these things at us. Take care of the todays, and the tomorrows will be easier to cope with at least. And as we approach the communion table once more this morning, don't boast about
today's grace and forgiveness as if it was enough for tomorrow as well. But don't be afraid either, because with tomorrow's difficulties, there will be tomorrow's grace and forgiveness as well. The atonement is finished. The atonement is finished. The price has been paid. Fe dalwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn. Edrychwn ymlaen felly at y fori a phob y fori arall yn hyderus yng nghwmni Iesu. Dwi wedi dyfynnu geiriau un o emynwyr Aberystwyth, Tiwda Davies, yn barod, ac yng ngeiriau Peter Thomas, un arall o weinidogion Aberystwyth. Mae'r yfori heb i brofi, mae ei stor o hyd dan sel, mae pob dyfais mae am gynnig, a phob profiad o dan gel, ond wrth fentro mlaen, caiflasu gwir anturiaeth, ac fe weli fod y fori yn obaith gwyw, a hynny ar gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganw nawr wrth nesau at fwrdd y cymyn. Geiriau hyfryd Nantlais 781, 781, yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored dyleferydd sanctaidd ar fy ngliw, megis gardd ddyfradwy o aroglaen llawn, boed fy mywyd arglwydd, fore a ffrynhawn. 781.
And as is our custom around the communion table, we think of particular individuals from the church, from our family of faith here, who are in our prayers and thoughts, I'm sure, at this time. Mae Sioned wedi bod gyda ni yn gysa Sioned Bowen yn gyson yn ystod y boreau Sul diwetha. Ond wrth gwrs, yr wythnos diwetha fe gladdon ni gŵr Sioned, John Bowen. Ac wy'n siŵr ein bod ni yn meddwl am Sioned, falle bydd hi'n ymuno â ni heddi dros wefan, dwi ddim yn gwybod, ond meddwl am Sioned a'r teulu yn ei galar. Mae Gwen Rhys Enfield wedi bod yn yr ysbyty, ond mae'n ôl adre rhywfaint yn well ac yn cryfhau, so we think of Gwen in Enfield, who has been in hospital but is getting stronger, so we hope to see her within the next few weeks. And in mentioning Gwen Rhys, we think of Gwen Rhys and Anwen, of course, with Royden and ongoing issues, who has been in and out of hospital again lately, a meddwl amdano chi. A hefyd, gaethon ni newyddion bod John Samuel yn gweithygu yn fawr iawn yn ystod yr wythnosau diwetha, a wedi cael ei gymryd i ofal dwys fel petai. Felly ni'n meddwl am John a'i ddwy chwaer, Mair a Rhian a'r teuluoedd. Wrth bod John nawr yn yr ysbyty yn Machynlleth bellach, oedd yn Bronglais, ond maen nhw wedi symud yn ôl i Machynlleth. Felly, yn meddwl am y bobl hynny, ac os na rai dwi wedi anghofio newch ei faddau fi, a dwi'n gwybod bod rai ohonoch chi yn derbyn eich triniaethau arferol ac yn meddwl amdanoch i gyd. Felly, fe ddwedwn ni y cyfamod eglwysig. We say together the church covenant, and as I often mention around the communion table, we think of that line, i gario beichiau ein gilydd, and that is what we do now, to carry each other's burdens together as a family of faith. Felly, y cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd, trwy gymorth Duw, i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengil, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Ac fe ddarllenwn ni o efengil Luc, fel dwi wedi gwneud yn aml yn ddiweddar, hanes y ddau ar ei ffordd i Emmaus. Wrth iddynt nesau at y pentref yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd y mae hi nosi ar dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio a'i dorri a'i roi iddynt, a gorwyd ei llygaid hwy, ac adnabuasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd ein colonnau ar dan ynom, wrth iddo siarad yn ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrythurau ni. Codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem, cawsant yr 11 ai ddilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. A droddasant hwythau yr hanes am ei taith, ac fel yr oeddent wedi ei adnabod ar doriad y bara. Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi nawr. Let us turn to God and Jesus in prayer. Arglwydd Iesu, nid oes hawl gennym o gwbl i fod yma yn ein rhinwedd ein hunain, ond deiwn yn awr ar dy wahoddiad di, yn ymwybodol iawn o'r braint ac yn ymyfrydu yn y cyfle o wneud hefyd. We come now at your invitation to this communion table, conscious of our unworthiness and shortcomings,
yet full of expectation and gratitude for such an opportunity given to us all. Llanwa ni nawr gyda'r gariad ac adnewydda ni gyd gyda'r ysbryd wrth i ni gymryd o'r bara a'r gwyn yma unwaith eto. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara a'i fendithio a dweud, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a iestyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. Weddiw, let us pray. Iwiol Dduw, tyrd gyda ni nawr ar ein taith yn ystod yr wythnos a'r mis a'r tymor newydd hwn sydd yn ymagor o'n blaen ni. May we go forth now this morning in the faith and assurance that Jesus is with us. And may that which we have shared together around the communion table be with us now in this coming week and days to come. Gyfanwn hyn yn enw Iesu ei hun. Amen. Ac fe ganwn ni ar ein heistiad, we sing seated to conclude our communion service. 483 geiriau cyfarwydd cyfeithiad i ein gwyllt. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd, dyma fi ar dy alwad i, canafennaid yn y gwaed a gaid ar Galfari. 483. Oh
ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Arglwydd, dyma fi ar dalwad i. Golch fi'n burlan yn y gwaed, a gaid ar galfari. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dy fendith gyfoethog. A bydde di ras yng ngharglwydd ni Iesu Grist a chariad diw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni. O'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.